अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान में खून खराबा फिर शुरू हो चुका हुआ है और आपने देखा कि पिछले दिनों में अटैक हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी तालिबान ने नहीं ली और उसमें बहुत नुकसान हुआ। 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हुए, बच्चे उसमें ज़्यादातर थे, बल्कि बच्चियाँ थीं। यानी एक इंतहाई, मैं कहता हूँ, कितना कोई सफ़ाक इंसान हो सकता है। और ये हमारे हमसाये जो हैं, ये आप यकीन मानें, ये इनके अंदर ना इंसानियत है, ना इनके अंदर गैरत है, ना इनके अंदर शर्म है, ना कोई हया है। ये ऐसे-ऐसे अटैक करवाते हैं जहाँ पे यानी लोग सुन के जो है ना, वो खौफ़ज़दा हो जाएँ। इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान में, आपको पता है, एपीएस के ऊपर करवाया था और अब ये इसी तरह के अटैक्स जो हैं वो इन्होंने अफ़गानिस्तान में शुरू करवा दिए। बच्चों को टारगेट कर, ये इतने बेशर्म हैं कि ये बच्चों को, बच्चियों को टारगेट करते हैं, छोटी-छोटी बच्चियों को। आपने देखा होगा उनकी डेड बॉडीज़, यानी दिल जो है वो फट जाता है देख के, लेकिन इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए जो भी आएगा रास्ते में वो उड़ा जाएँगे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये बहुत ही खतरनाक हो चुकी भी है और ये अच्छा हुआ है कि ईद के ऊपर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, उन्होंने एक सीज़ फायर का ऐलान किया है, जो मैं समझता हूँ कि एप्रिशिएबल है। अब वो गवर्नमेंट जो है वो उनकी मिन्नतें कर रही है कि इस सीज़ फायर को आप परमानेंट कर दें, ताकि मामला जो है वो ख़राब ना हो। और फिर हम ये देख रहे हैं कि पिछले चंद दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर-अंदर भी तकरीबन 40 मज़ीद लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, क्योंकि जो वायलेंस है वो कम होने में नहीं आ रही। वायलेंस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। उधर से ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है, उसको ये ख़्याल है कि हमारी बस अब चूँकि आखिरी दिन रह गए हुए हैं, तो हम अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा, बन पाएगा, वो करेंगे। उनको ये पता है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, उनको ये पता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन तालिबान का जो एडवांस है वो चल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो आगे चलते चले जा रहे हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि ये दोनों साइड्स जो हैं, वो अब देखें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसी और का तो नहीं हो रहा, नुकसान तो दोनों तरफ है, मुसलमानों का हो रहा है। और वो जो चीज़ है वो बड़ी ही खतरनाक है, वो नहीं होनी चाहिए। अब मैं कई दफ़ा, मैं मेरे दोस्त हैं कुछ अफ़गानिस्तान में, उनसे मेरी बात होती रहती है, उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि भई क्या सूरत-ए-हाल है? तो वो बेचारे बड़े मायूस होते हैं। अब हम उनको यही कह सकते हैं कि भई आप ज़रा अपने तौर पर, एक तो ये कि अपना ख़्याल रखें, दूसरा ये है कि अपने जो वहाँ पे लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। तालिबान के लोगों को भी समझाएँ, उनको भी समझाएँ। किसी तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए अगर आप इन मामलात को हैंडल कर लें, जिस तरह कि अभी देखें ना, ईयू के जो मिनिस्टर्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से मामलात को हल किया जाए। ईयू के लोग जो हैं वो अफ़गान गवर्नमेंट के ज़ाहिर है सपोर्ट करते हैं, नेटो का भी मामला है उधर और उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पे आए और तालिबान के बारे में जो इंप्रेशन उनका क्रिएट हुआ हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है, वो समझते हैं कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और अब तो तालिबान ने खुद ये कह दिया है कि वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। वो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट भी समझते हैं कि हो जानी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं है। फिर ये है कि शरीयत के हवाले से भी जो इनके यूरोप के कंसर्न्स हैं, वो भी वो कहते हैं कि हम इस तरह की नहीं करेंगे। ख़वातीन को पढ़ाने के लिए भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी, सब कुछ वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब काबुल की जो पार्लियामेंट है, उसमें क्या हुआ? उसमें ये जो अटैक हुआ है, आपने देखा कि ये जो स्कूल वाला अटैक है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और उसमें तमाम जो लोग थे वो आर्गुमेंट्स देने शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई और कोई एक दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, कोई दूसरे पे ब्लेम कर रहा है। तो पार्लियामेंट का भी जो एक तकद्दुस है वो भी फिर पामाल होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो पाकिस्तान को कह रहे हैं, पाकिस्तान की मिन्नत तरला कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्टिव रोल फॉर अफगान पीस। भाई अफगान पीस के लिए पाकिस्तान तो रोल प्ले कर रहा है, आप ही नहीं मानने को दे रहे हैं। आप ही नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान का रोल कोई है। आप तो भाग-भाग के जाके इंडिया की मिन्नतें करते हैं। आप तो अपने बंदों को भेजते हैं। आपके जो एनएसए हैं, अभी उन्होंने रिसेंटली क्या कहा है पाकिस्तान के मुतालिक जाके वहाँ? मैं तो समझता था कि पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए था इस हवाले से। जो उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं, उनको थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, जिसने इतना कुछ किया है अफ़गानिस्तान के लिए, उसके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे जाके? एक फ़ॉरेन सॉइल के ऊपर जाके। तो इस तरह के मामलात नहीं इस तरह चलते। आपको चाहिए कि आप बैठ के पाकिस्तान क आप विज़िट कर लें ना पाकिस्तान। आप आके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बैठें, आप आके आर्मी चीफ के साथ बैठें। आपको पता भी है कि अफ़गान मसले की जो कुंजी है, वो पाकिस्तान में है। आप माने या ना माने, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कितनी डिनायल में रहेंगे?
یہ جتنی دیر آپ ڈینائل میں رہیں گے وہ آپ اپنا ٹائم بھی لوز کریں گے اور اپنا فوکس بھی لوز کریں گے. پاکستان ہیز دا میجر رول ان افغان پیس. یو مسٹ اکنالج اٹ. تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان کا ایک رول ہے. آپ ڈینائی کرتے رہے امریکہ کے کہنے پہ یا اپنے آپ کے جو بینیفیکٹرز ہیں ان کے کہنے پہ کرتے رہے, لیکن اصل حقیقت تو نہیں چھپے گی. آپ آئیں پاکستان سے جا کے بات کریں, عمران خان سے بات کریں. عمران خان تو ویسے بھی بڑے اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ افغانستان کا معاملہ جو صحیح طریقے سے حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ چیزیں اس لیے نہیں کرنی پڑتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ماسٹرز ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنے دیں گے تو پاکستان رول پلے کرے گا نا. پاکستان کی ایجنسیز کو اپنا رول پلے کرنے دیں. آپ اپنی سوائل کو پاکستان کے خلاف یوز نہ ہونے دیں. آئے دن ہمارے بیچارے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں. آئے دن بارڈر لگا رہے ہیں, ہم اپنے علاقے میں لگا رہے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جو وال لگائی جا رہی ہے وہ ہم اپنے علاقے میں لگا رہے ہیں, آپ کے علاقے میں تو نہیں لگا رہے. ہم اپنے علاقے میں کچھ بھی کریں اس میں آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے افغانستان کے اندر خون خرابے کو روکیں, اور اس میں پاکستان جو رول پلے کرے گا وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. ہماری جو افواج ہیں وہ رول پلے کر سکتی ہیں. ہم جو کچھ بھی بن پڑے گا وہ کریں گے. آپ کو اکنامیکلی جو بھی ضرورت پڑے گی آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کریں گے. ہم تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آج تک کرتے آ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ابھی بھی آپ کے کتنے لاکھوں لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کو تو کبھی بھی ان کو تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے. ہمارے بھائیوں کی طرح, بہنوں کی طرح. ہم نے اتنا بوجھ ہماری اکانومی کے اوپر سب کچھ پڑا ہے, لیکن ہم نے کبھی کہا ہے آپ کو؟ تو آپ بھی ذرا سوچیں, اور افغانستان کے اندر پیس اور افغانستان کے اندر حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ ہے. ہاں, ہم اپنا رول پلے کرنے کے تیار ہیں. تو اس لیے یہ جو خون خرابہ شروع ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جتنا بھی بن پڑے اس میں کوشش کریں. اور یہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے چلے جانا ہے, اور انہوں نے دہاڑی لگا لی نا, ابھی بھی وہ دہاڑی لگانے کے چکر میں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور آپ بھی دہاڑیاں لگا رہے ہیں اشرف غنی صاحب, کیونکہ آپ کی بھی کوئی روٹس تو نہیں ہے. آپ نے بھی ادھر سے بیگ اٹھانا ہے, یا آپ نے یورپ چلے جانا ہے یا آپ نے واشنگٹن چلے جانا ہے جہاں پہ آپ پہلے ہوتے تھے. تو اس لیے جو افغانستان کے عوام ہیں ان کے اوپر رحم کریں اور ان کو اپنا فیصلہ کرنے دیں, الیکشن ہونے دیں, حالات کو ٹھیک ہونے دیں, تاکہ افغانستان کو جو ایک میں سمجھتا ہوں ترس آتا ہے ان کے اوپر, عوام کے اوپر, کہ ان کا کیا قصور ہے, ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں, وہ اپنے پوٹینشیل پہ جا ہی نہیں سکے. افغانستان جیسا ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ آزاد ترین ملک ہے, جس کے لوگ جو ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, کہ جس کے لوگ جو ہیں ان کے اندر آزادی کی جو لہر ہے وہ کبھی آج تک ختم نہیں ہو سکی. اور علامہ اقبال کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنی محبت تھی ان کو افغانیوں سے, مرد کو سار کہتے تھے. تو آپ کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے نا. تو لیٹس ورک ٹوگیدر فار افغان پیس, اور اللہ کرے کہ معاملات اچھے ہوں. افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور پاکستان میں امن افغانستان کے لیے ضروری ہے. دونوں بھائی ہیں, دونوں بھائی اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور حالات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں. اور جو تھرڈ پارٹیز ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دور رہنے دیں. ان کے جو مفادات ہیں ان کو کہیں جی کہ آپ نو دا ٹائم از اوور, نو یو جسٹ گیٹ لاسٹ. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوما ہے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق سنہ کو اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.